تماشا، سعادت حسن منٹو۔ 2-3 روز سے طیارے سیاہ عقابوں کی طرح پر پھیلائے خاموش فضا میں منڈلا رہے تھے، جیسے وہ کسی شکار کی جستجو میں ہوں۔ سرخ آندھیاں وقتاً فوقتاً کسی آنے والے خونی حادثے کا پیغام لا رہی تھی۔ سنسان بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت ایک عجیب ہیبت ناک سما پیش کر رہی تھی۔ وہ بازار جو صبح سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے ہجوم سے پر ہوا کرتے تھے، اب کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے سونے پڑے تھے۔ شہر کی فضا پر ایک پراسرار خاموشی مسلط تھی۔ بھیانک خوف راج کر رہا تھا۔ خالد گھر کی خاموش و پرسکوت فضا سے سہما ہوا اپنے والد کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ابا، آپ مجھے اسکول کیوں نہیں جانے دیتے؟ بیٹا، آج اسکول میں چھٹی ہے۔ ماسٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ تو کل کہہ رہے تھے کہ جو لڑکا آج اسکول کا کام ختم کر کے اپنی کاپی نہ دکھائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وہ اطلاع دینی بھول گئے ہوں گے۔ آپ کے دفتر میں بھی چھٹی ہوگی؟ ہاں، ہمارا دفتر بھی آج بند ہے۔ چلو اچھا ہوا، آج میں آپ سے کوئی اچھی سی کہانی سنوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 3 طیارے چیختے ہوئے ان کے سر پر سے گزر گئے۔ خالد ان کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا۔ وہ 3-4 روز سے ان طیاروں کو بغور دیکھ رہا تھا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ جہاز سارا دن دھوپ میں کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ان کی روزانہ نقل و حرکت سے تنگ آ کر بولا، ابا، مجھے ان جہازوں سے سخت خوف معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ان کے چلانے والوں سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے گھر پر سے نہ گزرا کریں۔ خوب، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے خالد؟ ابا، یہ جہاز بہت خوفناک ہیں، آپ نہیں جانتے۔ یہ کسی نہ کسی روز ہمارے گھر پر گولا پھینک دیں گے۔ کل صبح ماما امی جان سے کہہ رہی تھی کہ ان جہاز والوں کے پاس بہت سے گولے ہیں۔ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی شرارت کی تو یاد رکھیں میرے پاس بھی ایک بندوق ہے، وہی جو آپ نے پچھلی عید پر مجھے دی تھی۔ خالد کا باپ اپنے لڑکے کی غیر معمولی جسارت پر ہنسا۔ ماما تو پاگل ہے، میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ گھر میں ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہے۔ اطمینان رکھو، وہ ایسی بات ہرگز نہیں کرے گی۔ اپنے والد سے رخصت ہو کر خالد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہوائی بندوق نکال کر نشانہ لگانے کی مشق کرنے لگا، تاکہ اس روز جب ہوائی جہاز والے گولے پھینکیں تو اس کا نشانہ خطا نہ ہو جائے اور وہ پوری طرح انتقام لے سکے۔ کاش انتقام کا یہی ننھا جذبہ ہر شخص میں تقسیم ہو جائے۔ اسی عرصے میں جبکہ ایک ننھا بچہ اپنے انتقام لینے کی فکر میں ڈوبا ہوا طرح طرح کے منصوبے باندھ رہا تھا، گھر کے دوسرے حصے میں خالد کا باپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ماما کو ہدایت کر رہا تھا کہ وہ آئندہ گھر میں اس قسم کی کوئی بات نہ کرے جس سے خالد کو دہشت ہو۔ ماما اور بیوی کو اسی قسم کی مزید ہدایات دے کر وہ ابھی بڑے دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ خادم ایک دہشتناک خبر لایا کہ شہر کے لوگ بادشاہ کے منع کرنے پر بھی شام کے قریب ایک عام جلسہ کرنے والے ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا۔ خالد کا باپ یہ خبر سن کر بہت خوف زدہ ہوا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ فضا میں غیر معمولی سکون، طیاروں کی پرواز، بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت، لوگوں کے چہروں پر اداسی کا عالم اور خونی آندھیوں کی آمد کسی خوفناک حادثے کا پیش خیمہ تھے۔ وہ حادثہ کس نوعیت کا ہوگا یہ خالد کے باپ کی طرح کسی کو بھی معلوم نہ تھا، مگر پھر بھی سارا شہر کسی نامعلوم خوف میں لپٹا ہوا تھا۔ باہر جانے کے خیال کو ملتوی کر کے خالد کا باپ ابھی کپڑے تبدیل کرنے بھی نہ پایا تھا کہ طیاروں کا شور بلند ہوا۔ وہ سہم گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے سینکڑوں انسان ہم آہنگ آواز میں درد کی شدت سے کراہ رہے ہیں۔ خالد طیاروں کا شور و غل سن کر اپنی ہوائی بندوق سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر دوڑا آیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا تاکہ وہ جس وقت گولا پھینکنے لگیں تو وہ اپنی ہوائی بندوق کی مدد سے انہیں نیچے گرا دے۔ اس وقت 6 سال کے بچے کے چہرے پر آہنی ارادہ و استقلال کے آثار نمایاں تھے، جو کم حقیقت بندوق کا کھلونا ہاتھ میں تھامے ایک جری سپاہی کو شرمندہ کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج اس چیز کو جو اسے عرصے سے خوفزدہ کر رہی تھی مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ خالد کے دیکھتے دیکھتے ایک جہاز سے کوئی چیز گری جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے مشابہ تھی۔ گرتے ہی یہ ٹکڑے ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑنے لگے۔ ان میں سے چند خالد کے مکان کی بالائی چھت پر بھی گرے۔ خالد بھاگا ہوا اوپر گیا
और कागज उठा लाया। अब्बा जी, मामा सचमुच झूठ बक रही थी। जहाज वालों ने तो लोगों के बजाय ये कागज फेंके हैं। खालिद के बाप ने वो कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे अया तौर पर नजर आने लगी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी जलसा करने की इजाजत नहीं देता और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो नतायज की जिम्मेदार खुद रियाया होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान परेशान देखकर खालिद ने घबराते हुए कहा, इस कागज में ये तो नहीं लिखा कि वो हमारे घर पर गोले फेंकेंगे। खालिद, इस वक्त तुम जाओ जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इस पर लिखा क्या है? लिखा है कि आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को मजीद तूल देने के खौफ से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना। क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे ना ले चलेंगे? ले चलेंगे। आप जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप जाने नहीं देते, मामा मुझसे खेलती नहीं, मेरा हम जमात तुफैल भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना। किसी जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और मुख्तलिफ कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की नशिस्त गाह में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब बैठकर वो बाजार की तरफ झांकने लगा। क्या देखता है कि बाजार में दुकानें तो बंद हैं, मगर आमदो रफ्त जारी है। लोग जलसे में शरीक होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि 2-3 रोज से दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुतीरा जोर दिया, मगर कोई नतीजा बरामद न कर सका। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने ये सोचा कि लोगों ने इस तमाशे को देखने की खातिर, जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का निहायत बेकरारी से इंतजार करने लगा जब उसका अब्बा उसे तमाशा दिखलाने को ले चले। वक्त गुजरता गया। वो खूनी घड़ी करीब तर आती गई। सहपहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और वालिदा सहन में खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से तक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़ 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 तड़। यह आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से बमुश्किल इस कदर कह सका, गोली। खालिद की मां फरते खौफ से एक लफ्ज भी मुंह से न निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे खुद उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी चलो चलें, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह हवाई जहाज बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो, खुदा के लिए अब जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। खालिद ये सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ गया, मगर वहां मामा को न पाकर अपने वालिद की नशिस्त गाह में चला गया और खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार आमदो रफ्त बंद हो जाने की वजह से साएं साएं कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों के बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाज भी शामिल हो गई। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वो इस आवाज की जुस्तजू के लिए कोशिश ही कर रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के घर के ऐन मुकाबिल वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर एक जख्म था जिससे फव्वारों खून निकल रहा था। ये समा देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ। भाग कर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। ये सुनते ही खालिद का बाप खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान लड़का बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के खौफ से उसे जुर्रत न हुई कि उस लड़के को सड़क पर से उठाकर सामने वाली दुकान के पटरे पर लिटा दे। बेसाजो बर्द अफराद को उठाने के लिए हुकूमत के अरबाबे हल्लो अक्द ने आहनी गाड़ियां मुहैया कर रखी हैं, मगर उस मासूम बच्चे की नाश जो उन्हीं की तेगे सितम का शिकार थी, वो नन्हा पौधा जो उन्हीं के हाथों मसला गया था, वो कोपल जो खिलने से पहले उन्हीं की अता करदा बादे समूम से झुलस गई थी, किसी के दिल की राहत जो उन्हीं के जौरो इस्तबदाद ने छीन ली थी,
अब उन्हीं की तैयार करदा सड़क पर। आह, मौत भयानक है, मगर जुल्म उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और भयानक है। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जब खालिद अकेला कमरे में रह गया तो सोचने लगा कि उस लड़के को इतने बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी, जबकि एक दफा उसे कलम तराश की नोक चुभने से तमाम रात नींद न आई थी और उसका बाप और माँ तमाम रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वो जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें शिद्दत का दर्द है। यकलख्त वो रोने लग गया। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी वालिदा दौड़ी आई और उसे गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? अम्मी, उस लड़के को किसी ने मारा है। शरारत की होगी उसने। खालिद की वालिदा अपने खाविंद की जबानी जख्मी लड़के की दास्तान सुन चुकी थी। मगर स्कूल में तो शरारत करने पर छड़ी से सजा देते हैं, लहू तो नहीं निकालते। खालिद ने रोते हुए अपनी वालिदा से कहा, छड़ी जोर से लग गई होगी। तो फिर क्या उस लड़के का वालिद स्कूल में जाकर उस उस्ताद पर खफा ना होगा जिसने उस लड़के को इस कदर मारा है? एक रोज जब मास्टर साहब ने मेरे कान खींचकर सुर्ख कर दिए थे तो अब्बा जी ने हेडमास्टर के पास जाकर शिकायत की थी ना। उस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है, अल्लाह मियाँ से भी बड़ा नहीं, उनसे छोटा है। तो फिर वो अल्लाह मियाँ के पास शिकायत करेगा। खालिद, अब बहुत देर हो गई है, चलो सोएं। अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ कि तू उस मास्टर को जिसने उस लड़के को पीटा है अच्छी तरह सजा दे और उस छड़ी को छीन ले जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े याद नहीं किए, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वही छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ ना आ जाए। अगर तुमने मेरी बातें न मानी तो फिर मैं तुमसे भी ना बोलूंगा। सोते वक्त खालिद दिल में दुआ मांग रहा था।